For the kind attention of the passengers, train number 15959 Howrah-Dibrugarh Kamrup Express is arriving shortly on platform number 2. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1595 हावड़ा डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस कुछ ही समय में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 1595 হাওড়া ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস কিছুক্ষণের মধ্যে 2 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে আসছে। ধন্যবাদ। অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব, গাড়ীৰ সংখ্যা 1595 হাওড়া ডিব্ৰুগড় কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ কিছু সময়ৰ ভিতৰত 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি আছে। ধন্যবাদ। यात्रीगण कृपया ध्यान दिनुहोला, गाड़ी संख्या 1595 हावड़ा डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस केही समयमा 2 नंबर प्लेटफर्ममा आ रहिएको छ। धन्यवाद।